nga kananti bineng shim ka number lies pa live hinriu. Lies pa live hinriu. Bad women simbakoi. Amen. Kajingaye jamu trajingi Jesus Christ. Bad kajinge jamu blay. Lembar kajinge selok jamu men simbakoi. Kindon rengkat betpi. Rengat batpiru. Ko para bangai bayir hau Christ. Menta kasni. Kakten ublay ka om yangi. Ba ngidei banlong. Kibadap da kajinge kabaskem. Ledal ni duai kerpat ya ublay da kajinget kabaskem ublay traikin red one shas kor ya ki jing duai but kajing kerpat jongi but bon sien ni duai ya ublay handre kajinge jongi kalong kabaduna kabatlor na kane kadaw ha kane kapor kadba ni terwa ya kane kajingni amas bakhoi ni duai terpad ya ublay ban pen scam ya kajinge jongi hau Christ Jesus knang ba dak jing duai dak jinget kabas scam ngela ban yo ya kajing kerku jo ublay track and rad halor jongi menta shwa ni islam ya kane kajingni amas bakhoi tongnya usun sipo sapang kajinyem jongi ba tongnya pan map na ublay na kamenta kipo jongi baro nang ba ngelong ki babit banterwa ya kane ke jingmaya bakoi ngapla hau ublay badan bor baro But happy ko emen kumpara. Bang alale pausi bunne daki jing perkat. But kaktin daki kam. But daki jingle klet. Daka jingle bala jonga. Daka jingle bala bakrau. Daka jingle bala bakrau ye jonga. Namar kata ngakrupat ya ka Maria bakui. Kaba ya isa ka te suti. Ya ki angal but yakui. But ya pi ko henman ko para.
Banduai nagapintra junga ha utrai uble jungi. Uble baranbor baro unisne yangi bad endala map yakipo jungi un yalam yangi sakajingim bamjekod. Amen. Ka number laispa saupe Henryu. Laispa saupe Henryu. Tong in near the wall. Koblei koppa jungi. Hai ba in yid yame ha ke baro. Bad nalor ke baro. Bandu poi shakaburong. Kaba palat liam. Yakajin perkat brave. Yakaba malapan kre nakabinta jungi habeneng. Ni pat yakane da utra jungi Yesus Kristus kun jangme. Ubayum badbasan shar rengkat badme badmen simbakoi. Uwe ublei junom la junom. Amen. Kajing pule panengkong. Kajing pule nao Aisaya nungya tulpa. Utrai uwong kumne.
Tor ake ya ka ain tole hok. Naba kalajan ka jing pelai jonga. But ka hok jonga kan sapau. Kumtaru ya ki minter kiba pendem ya lade ha utrai. Panle burung yawu panyit ya ka kerteng utrai. But panlong ki sakri jongu. Ya baro kiba kusia pan om penkeng ya ka sabat. But kiba but skem ya ka chutang jonga. Ya kine ngan wan ya lam shawulum bakuit jonga. Ngan ai jinkmen ya ki haka ying jing duwai jonga. Ngan pediang ya ki jing terwa tang. But ya ki jinknia jongi. Halor ka duwan jonga. Naba ya ka ing jonga. Inkot ka ying jing duwai. Nagabintra ki part penriu baro. Kaktinuble, nisingimo yauble. Nakasam Henry Punyo, Kanumber Henyo Spa Sanpyo Al. Henyo Spa Sanpyo Al.
Kajing Pule Baar. Kajing Pule Naka City Wu Paulus Apostle Shaki Kristan Harom. Mintra Ngakran Happy Ki Gentile. Katpa Ngadang Long Wu Apostle Jongki Gentile. Nga pendon burung Yala Kakang. Kinangba Ki Paraju Jonga Kindup Sinyu Pikuin. But kumtra ban yo penim kato katne naki. Naba lada ka jing kentait yaki. Ka wang long ka jing penyasup ya ka pertai. Katno lay ka jing pediang yaki. En bom duna ya ka jing nipat naki bayap. Naba uble umju babe kala ya laki jing ai singoba. But ya ka jing koi jong u. Tik kumba mapi ki gentle pila tamsne ya uble min shua. Mintra but pi la yo jing isne. Naga dao ka jing tamsne jong ki ju. Kumtra ki ju Kim Konu Mintra Kenre Namarba La Yesene Yapi Kiru Kim Yolem Kajing Yesene Uble Usha Pakibriu Baro Kinkala Lom Ki Koi Di Kajing Pam Kung Ba Un Yole Yesene Yaki Baro Kakti Nuble Nisenyo ya ulay. Kubor babha jong kahima parula pen ko ya kibriu na kijai jimpang paro. Utrai undon Rengkat betpi ru Kajing Pule Naka Gospel Bakoi Katkum O Matthews Kaburung Hame Kotrai Nangta O Jisu Ulalay Shakatain Terus Bad Sidon Kawai Kanong Kanan Kabalashong Hakata Katain Kalawan Shawu Bad Kalakarpad Ko Kanrad Kokun O David To Isne Yanga Kakun Junga Kashong Stud Bad Kashitom Jor Handrei O Jisu Kren Wat Si Kentinro Kisendran Kilawan Kro Yawu Pa Kan Late No Kashu Bud Pensalia Yangi O Jisu Ulajubab Yanga lapa tang Shakir Lamrod Balaja Kaying Israel Hamta Katakakende Kalawan Shishindon Bat Kaladem Krup Hakjat Jongo Yarap Yanga Kokanrad Kalaom Ujisu Ulajubab Kamlong Kabadei Banshim Yakajingbam Jongki Kun Wat ban bread hakik sew
kata kabadai ko kanrat kala paitin handrei wat kikseu yin kibam ya ki lengkot lengkai kibahap na kemiej ki kanrat jomki te ujisu ula jibab yaka kom shisha pi kraw jingai yakaba pi kwa pin yo ha kata hi ka klipmat ka kun jongka kalakoy ka gospel utrai Ka jingyaru ya me ko Christ. ko para bangai bahiraw Chris ha ka gospel bakoy ngilayos ngau sapang ka jinget ka baskem jong kawai ka kentay kalawan sa Jisu banduay karpad yawo nakabinta kakun jongka kalapang jor kumba ngilayos ngau nakajing to bakoy kakun jongka ka song sui bat kala sitom jor lese kala le shaki doctor baper ban pen koy ya kata ka jimpang Henry Kimla yanda la peni ya ikun jongka shaki doctor baper but yanda la pen load bun ki paisa tengka kala don tang kawai ka jingkarman nomor 2 ka jing sumar jong kito ki doctor baro kem yarap ye pen ban ka jing pang jong ka kala nangjur ha kata ka por kala perkat kumno kakun jonga kan sakoy nangno ngalaban yo yaw nong pen kia ubakraw ubala ben pen koy ya ikon jonga ha kane ka por habay ni prakash pangi jingpang kanchame sapang ka jingpang kabasarke kibri kallang kapate ki kren sapang ka jingpang corona ka jingpang kabasarke kibri ki ong and don dawa ye bun kibriyo ki balaklan no na kane ka jingpang bad man la kasni ni yos no naka kot kubor naka radio naka TV sapang kibri ki balaklan no na kane ka jingpang bad ni yos no sapang kibri ki bala yo kane ka jingpang bad kito kibri ki badon apo hospital Neki badon haka quarantine. Habang iyas no sapang kane kajing pang kabasarkay man yuro ni setting. Ni perkat nang nong gilaban iyo ya ka dawai kababiang mana balaban yarap yani kenang ba yinem iyo ya kane kajing pang. Ni kuwa ban live na kane kajing pang. Ni kuwa ba kito kibala iyo ya kane kajing pang ki iyo koy. Manyi baro ni setting man le sha kano ko jaka nomor 2 lese ladangi le sha kano ko jaka ha ka badon kibri kiba layo ya kane ka jingpang manyi ro ngin sayo ngede man smart ba ya lede kanang ba ni light na kane ka jingpang kane ka kentay nakatay Samaria Kalawan kane naka
kane kande kalong kanong kanan. Haba uji se ulale syakatai tirus berkasidon hangta lapoi kawai kande kanong kanan. Kabasho hakata-katain. Kalawan siya uji su bar kalakar padia uji su. Kan ingkar pad jungka kalong kane ko kanrad ko kono dabe to isne yanga kala yosno shapang uji su bar kalati ba uji su udai ukono blei udai ukon dabe udai uba crowd uba la ban pen ko je kibapang na kani kada kalawan siya uji su but kalakar padiyawo ko kanrad ko kono dabe to isne yanga kalawan siya uji su nomor ba kalakwa ba kakun jongka kadai ban yokoy kakun jongka kalayo kajimpang kabasar kay kajimpang kaya kaba kye pakibri kye paki doctor kimla ban penkoy kimte kumno ban penkoy ya kane kajimpang na kane kadaw kalawan sa ujisu barkala om kakun jonga kasong sui bar kasitom jor ko para bangai bayir hau kris habani puson sapang kine kitin ni kan mau yaka jinge jungka kalawan saujiso namarwa kaladon ka jinge kabaskem kalangi scam batam ujiso ulaman penkoy ya ikun jungka la ikun jungka ila pangjur kaladon kane ka jinge ujiso ula ban penkoy yaka habani pang malumala ngile ki doctor barki doctor ki ai dawai but enda ledi yakito ki dawai ni yokoy leda ka jimpang jongi along bajor kin of snaba le ki hospital ahe kinam ai dawai yani बढ़ा कतक हॉस्पिटल रो लड़ा की शेम बाका जिंपान जो ये काला जोरता केन पाएंगे शाका मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कुंचा हमारी प्रकाश पांच की नोंग पांग कि बापांग मालूमला के डॉक्टर की अप्लॉय बन सुमारिया की लड़ा का जिंपान जो की का लोंग बजोरता किम कुआ बन सुमारिया की पाया की शाकिए पकी हॉस्पिटल की पाया की शा हॉस्पिटल ने की पाया की शाका मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बट डोंट के डॉक्टर के बाबा लड़ा का जिंपा करम का बजूरता में कि वो कने का जिंपा निमला बन सुमार हा कने का ताई जोनी दे बन लेसा दिल्ली ने बॉम्बे ने मद्रास ना कने कदाव के नीति बोन की नोंपांग की लेसा का हॉस्पिटल कबडन हावेलोर बन सुमार याकी खेती बर्किंगे बालडा की लेसा बेलोर खिलाबन योकोट नाकी जिंपांग जोगी हमने हका गॉसिप ब्लॉक गले योस्नो कने का कंदे कले डाटा का जिंस नो सी नंबर बा का कुंजो का पांजो मानिरो ngilong kunjo ke leda don ki ma pa hapo ying ni डाटा का जिंस नो सी ni लेट वाडे की डॉक्टर
Ladaki doktor ki on, ngimla ban sumaria ki. Ngimla ban sumaria yunai bapang, yalam jai sayu hospital bahe. Ngis ngau dia. Ladaki ngimla ban yalam ya bapang. Saki jaka kebajengai, kum ka Guwahati, ne Kolkata, ne Madras. Ngis ngau dia. Kumno banle saki jaka ka bajengai banle saki jaka ka bajengai ni don ka bun ke pesa tengga bari ngidei bandon ya ka jimpan kre bansa po hospital kata kadnes ni ngidon bun ki jing perkai kane ka kendei kanong Samaria nong kanan kaladon kane ka jing perkai Kala kuah bakakun jengka kadai ban iyo koi. Kala persang ban kod ya ikun jengka dah kembali sakit doktor. Kala leisa bunba ki doktor hinre kita ki doktor kimla ban poi ya ikun jengka. Tam serius no ba ujisu ulang pol sakatain jengka. Kala leisa ujiso. Bad kala karpad. Ko kandrad, ko kuno David, to isne yanga. Kajing dua jengka, kalong kabalengkot. Kala tang suwong, ko kandrad, ko kuno David, to isne yanga. Ladame isne yanga, ngandak dah kajing so. Leda me isne yanga kakun jonga kan sakoi. Leda me isne yanga en sadon kajing so akayin kasan jonga. Ngilaban yuso. Nakane kadaw kajing dua jongka kalong kumne ko kanrad ko kuno dabi to isne yanga. Kalaleisha ujiso Namar ba kakun jongka kasong sui bar kalasitom jur kakwa ba ikun jongka in sakoy kala karpad ya ujiso ban pen koy ya ikun jongka Henry ujiso kren wat shikenden ro ko para bangai bayir hau kris ngidai ban puson sipor sapang kane ke jingjia kane kan nong kanan kalawan sauji so nomor ba kakun jongka kapang jur kala karpadi auji so ban penkoy yakha kala karpad yauji so ko kanrad ko kuno dabi to isne yanga kakun jonga kasong soy bar kashitam jor kala karpad yauji so nakabinta kakun jongka Andre uji so kren what she can ro ko para bangai beira ukris Haka jinyo dunyi. Enda lada dua sisin ni arsin. Lada uble usna bia kajing dua dunyi sisin don. Ngis ngaut lot. Haka jinge. Handre uble ukwa. Ba ngidai ban duai. Daka jinge kabaskem. Na kane kadau ken. Teng. Uble upen slam. Ban Snap ya kajing duai berkajing karpal jungi. Ngidai ban duai jur. Ngidai ban duai da kajingit kebaska. Habanya kuson sebagai jingim juga Monica. Bakut. Ngiti. Bakala duai bun gisnem. Nakabinta ukun jongka.
Kalau duai leka duai, sisnem, arsnem, leisnem, komta ter bun kisnem, kalau duai leka duai. Kam sange no, ya kajing dua jongka. Lese ladai ngidon haka jaka jongka, enda ledem duai, kumba sansnem ne siposnem, ngasa perkat, minta ngirlekum no. Ngala duai kumba bun kisnem, handre ublai musngab ya kajing dua jonga. Handre kamoni ka bakui pede, kelamda sange kala duai man kasni. Naka minta u kunjongka u Agustin bakui. Hadian bun kisnem, ublai, ula saskor ya kajing dua jongka. But ula kerku yau Agustin bakoi. Lemba ka jing dua jeng ka moni ka bakoi. Ukun jeng ka u Agustin ula kalalong u riu koi. Ubri ula yai da kalande ka bakla ber ka basni. Ula sedang ban kala ka bamod. Baru lasdang ban yai dah kelenti ka bakui ber ka baba bar kunta ula kalalong uriu koi. Lada uble upen slam ban snga ba kajing duai ber kajing apa jongi. Ni dai ban duai da kajing ngai ka baska. Nitik scam batang uble ulaban wan yarap yangi. Uble ulaban kerku yangi. Lada u penslam kandiat ro ngiti ba un yarap yangi unum kandrai yangi namar ba u yid yangi khaba kane ka kinte kanong kanan kalawan saujisu berkala karpar naka benta ka kunjongka ujisu kren wachi kandin ro kadian katakan nepot kisendran jongo kila wan chau jisu bar kila ong au jis jau jisu pano yaka pa bakan likno kasu bot pensalia yangi kata kamu kaneka kente kanong kanan. Kala duai la duai, kala karpad ya ujisu. Ande sisian arsian, klan sange kala karpad ya ujisu. Kala bod ya ujisu katba ulalle. Ban kala karpad ya ujisu ban isnei yaka. Ko para bangai bayira ukris. Ngidai ban perpe ya ka jingai ka baskem jong kane ka kente kanong kanan kalate ba ujisu unjukren wachi kandin ro la kataro kam sange ban karpadi ujisu kalambodi ujisu daka pakarpadi u naka benta kakunjongka hadian pat ujisu ula jubab haba ula jubab ula ongkum no yanga lapatang saki langrol balaja kaying Israel ujisu ula ong yaka yanga lapatang saki langrol balaja kaying Israel kata kamu ngalawan sakane kapatay tang nakaminta ki pait Israel ende nakaminta kiwe per kibriu nomor 2 pidei kawai ka nong kanan
ngamla ban yarak yapi. Endala yes no yakine kitin. Kane kakinde kamperkat ban late paino. Tam suyos no yakine kitin na ujiso. Kata kakinte kalawan sisindon hak madu ujiso. Kaladem kro hakik jajongo. But kalakar pai. Yarak yang aku kontrol. Kau para bangik beritahu Chris. Kaladan kajingai kabas scam hadu kata-kata. Berkalatir scam batang uji seulawan penkod yai kunjungka. Berkalakwa badi yola kuno. Kajikarku na uji su. Kajing isne jong jisu, kajing yarap jong jisu. Na kane kadau kalawan atma do jisu, kaladem kro hakja jongo bar kalakar padiyawo yarap yanga ko kontrol. Hadian kanero ujisu ulaong. Kamlong kabadai ban sim ya kajing bom jong ikon ban bread hakik so ko para bangik beritahu Kristo sasisian uji su wa ngam kwa ban yarak yapi Henry kane kakente kalau dia ya kejubab jong jisu berkala kata kabadai ko kanrai ngati ba melawan sakane kaperti ban peni me occupied Israel me ko ban Iraq occupied Israel Henry ablay try kanrai mela ban kerku yanyi kinompo. Melawan cakane kaperte na kabinda kinompo. Ban yalamnya kinompo sakalumti kabokoi. To yarap yanga ud kanompo. Ngalong nompo. To kerku yanga. Na kane kada kane kakende kalaon koji sukandrat kata kabadai ya kabamela om kalong kabadai handrei wat kikseling kibam ya kilengkod langkai kibahap na kamij kikandrat jongki kalau ngati kamlong kabadai ban sim ya kajing bom jong kikon ban bread hakik so ngam kwa ya kajing bom jong kikon handrei ngakwa tang ya kito ke lengkod lengkai ke bahap na ke mij to ai yanga tang ya kita ke lengkot lengkai kabahap nak kemiet ke kanrat jongki ko para bangai berau Kristo kane ka kente kanong kanan kala bad scam haka jinge yau jisu kala kuwa tamu jisu kala tiba tamu jisu ulaman penkod yai kunjong ka lada kamla baniyo ya kane kajing arab lada kamla baniyo ya kane kajing karko lada kamla baniyo ya kane kajing isne na jisu
kakun jongka kamla ban koi la kumno kadai baniyo kajingkar ku na ujisu udai ben pen ko tiaka na kani ke daw la ujisu ulawang ba ulawan tang nakabenta ke lambrod balay jan ying Israel but la ulawa kamlong kabadai ban shem ya kajing bam jogi kon but ban bread hakik so kannam late no kala sabadu jisu Banin kom kala karpadi au jisu nanda pete kala wanak manu jisu kala dem kru hakik jajogo bad kala karpad hadian pad kala karpad au jisu ngam kwa bad ngam kwa ban shim ya ka jingbam jogi kon handrei nga kuatang yaki lengkot lengkai ke bahap na kemit ke kan rajung ki kai jinge jungka kalang kabar krau tang su yus ngau yakak tien jong kani ka kentei ka nong kanan ujisu ula jubab yaka kong shisha pi krau jinge yakaba pi kwa pin iyo habani pusun shapang kaneka jingto bakoy kaneka jing pule naga gospel bakoy katmo Mateus ngidai ban pusun shapang ga jingi jungi shapang ga jingi jungi hau Christ Jesus manyiru ngidai bandon ke jinget ke basket ke jinget ke bakrau wojiso lawang yaka shisha pi krau jinget handre minta wojiso lada ulaban hanyi pi krau jinget ke jinget jungi kalong ke beduna berkabatullah ngidai bandot ka jinget ka bakraw kumba kaneka nong kanan kala don kala penpau hakmadu jiso hakman ki sindran jongo barakma ki paiba ba ka don ka jinget ka bakraw ka jinget jongka hau jiso kalong ka bakraw na kane kada la ujisu la pen slam ban pen ko ya ikun jongka kam ju late no na kata kajaka kam ju late no na ujisu kala sabad ujisu kala ko ban iyo ya kajing isne ju ujisu kala sabad ujisu hadu ba kala iyo ya kajing isne ju ujisu but ujisu tangsu te yaka jinget kaba kraw jongka gula yaka ba pi kwa pin iyo ha kata hi ka klik mat ka kun jongka kala khoi ko para bangai birau Kris ha kani kapo ni doi karpadi au try ni Jesus Christ ban yarap yangi bandon ka jingit ka baskan lada ka jingi jungi kalau ka baskan shisha ni yo yakaba ni pan na uble ha kani kapor kadba ni terwa yakane ka jingi amas bakur ni doi karpadi au uble try kan red ban kerku yangi but ban a yangi ka jingit ka baskan kenang ba da ka jingit ka baskan
ngilaban duai bad uble traikendrad un saskor ya ke jing duai jing karpar jongi bad un karko yani ini ya ya Jesus Christ Junom la junom. Amen. Kajingta jingi jongki apostol. Ngangi hau play Pablo Barbaro, Walang tao kaleng badagnaw, Madhaw Jesus Christ, ukul mamarwe jong u, utray jongi, yaw balapun naman simbakoy, yaw balakan na kamaria tesuti, ubala siya lebing ako Pontius Pilatus, tasanap na yau, ulayab badatep yau, ulayar siya kibayab, Hagasmi kabalay ulalipan na kibayab, ulagil siya leng, usyong siya kamon ublay upabadan barbaro, nanta uwan padban bisyariya kibayim bad kibayab, ngangay hawin simbakoy, hakabalang katolik bakoy, hagajia sulaw kirungkoy, hagajing mabya kipog, hagajing ipad kado, bad hagajing ibang chukod. Amen. Tomine karpar ya uppa jongi ubaha benen wala pa yala ukun ba marwe ban pening yani na kamenta uppa buku jongi ubisha jongi kilendo berki katekes bakin don tanke jinkir kia haka jingim ban pening yaki mensin bala IT haka jing sumar jonki ni karpar jame ko try Ni karpar jame ko try. na kamenta kaneka rambe kristan jongi ba dak bas ngamu ya uble ba ulawan yalam yangi shaka jinkawa jungo ngenduk yalam yaki hemman ki para jongi baro ki bampat tre bandrong ni karpar jame ko Ni try karpar jame ko try. na kamenta iwe peiwe nani ba ka jing perkat ya ka jing snei uble yangi kanduk penki yangi ban isnei lam cylinder yaki veipar ni karpar yame ko try Ni karpar jame ko try. na kamenda ki kristan baro ba kendo shania trili hau Christ haba ki duai number tang kane ka kane kan penio yakata kaba ni karpar yame ko try Ni karpar jame ko try. na kamenda kita baro ki ba pang berki bastom ba uble traikendrad un karku yaki un penko ki ba pang bar un yarak ya baro ni karpar yame ko try Ni karpar jame ko try. na kamenda kita baro ki bala klano na kane kasla pete ba uble traikendrad un map yaki jingdona jengki un map yaki pol jengki bar un na yaki ka jingjate bamje kod ni karpar yame ko try Ni karpar jame ko try. sane shipor bardua jar hala kemensim na kamenda ki jingdon kam juni kobleng pawaran gorbaro ni ai mu yame na kemenda kejingai berkejing karku jume mela ai la dianye banilum na hangne berban duai na kamenta jongi na kamenda keyin kasam jongi na kamenda kasna kata jongi ber na kamenda kane kasla pate baro kawai able traikendra tos ngap ya kejing duai berkejing par jongi ba to karku yani katkun kamon jume ni pan ya kane daw krisutrai jongi Amen. The number Leispa Hendrivelsen. Leispa Hendrivelsen. Thank you.
duai ko para ba ka jiginya jonga berjang pi khallo ka pudia hon hau lei pawdan bor baro Tro try un pedia ya ka jingkinia na ke te jongpi naga bintra ka jingyara badka buram ka kerteng jongu ka jingintro yangi badya ka alang bakoi jongu baro ka ve ha kane ka jingle nya bafur or try ka jingri jongi ka yakando ya ka jingkrao jongme tok dia hung ya ki jingai jongi watla ki re bad ki do na but top and spa yangi daka jing pahu jongme ni pan ya kane daw kris utrai jongi Amen. utrai undon rengkat betpi Ringard but peru token ti yalaki donor ni kentru ya ka utrai tongan yai mo ya utrai kendra dublei jongi kasho ho badka de kok pa baranbor baro berkublei unjekor kasha ba nin ainu yame man kapor man ka jaka daw Jesus Christ utrai jongi mela yil kata kata yangi ba mela pa yala ukun ba marwei ban sis pa yangi mela pa yawo banlong ubri kum mani like nakapo but mau ubaklam ko ula pelak yangi nakapo kenang ba mendus nga ba but yid yangi kumba mela snga ba but yid yawo de daka jengbam kumu but ka jing yen pasha ba niradu yakaho but ka jing kuit mensing but de dawo de daka jing kumu jomujiso bala ai pat hani jaka jing ede lo but me te namar kata lemberti angal but ki rikuit baro ni aingo but roa yaro yame dakaba yai on Dashisha melong ubakur ko try katame jo kajing kuit baro namar kata ni karpad yame to penkul penkatang yakine kiding terwa joni da ka bapa ya mensing jongme kun ka unjer halor jongki ba kindu kalalon yani ka met bar kasnam jam utrai joni uji sukris
hakapor beradino yawo ba dalakmans ngaba ula piang yakajing sasitom ula sing yawo ko ba dakba aingo yame ula kdia yawo ba ula ai halaki sindran uom to sing ba to bam na kane pi baro namar kane kalong kamet jonga yakba NIT nakabenta jompi ha kaju kerekom enda lala yabom ulashim yakakuri badak baing biang yami ula ayaka halaki sendran uom to shin bato di nakane pi baro namar kane kalong kakuri jonga snam jonga jonga jutang batumai batbam jekor jakabe yang penmi nakaben tra jompi bat jangki babon Yakaban mau yakipo tole yakane bankan mau yanga kajing maya jong kajing ngai Namar kata ni ki bapen mentra ya kajingnya perkajing pa jongo ni terwa hame ko try ya ko jong kajingnya bad ya kakuri jong kajing pening ni da aingo aidam namar melani yangi ke babit baniat ma jong me badban shakri yame dak basnawri ke kapar yame bani ki bayo mentra dakamet perkasna mukrist ngalong ke bala penetili kawai daumen simbakoi to kan mau ko try akabalang jome kabala pia kasatla ka pertai bato penjana yaka hakajingi rangkat baru Francis pabaku jongi u Stephen u Bishop jongi bat baro kilundo to kan mau damro yaki gamen ki para sendrang berkendai kibala yotia nakabakarmen yakajini par badja baro kibala kladno hakajini sne jomme to diang yaki shakajini chai kakma jomme to isne yangi baro yikapar yame kanamba rangkat berkamari kesete bakoi kakmi jomu bulai ojosa bakoi dokurin jongka kia osul bakoi bad baro kiri koi kibala pens ngawa yame pateng la pateng ngenduk lo kibabit baniya bentralan hakajing bam jekor bad ba yin yaro bat pendan burom yame dawu kun jame uji sukris dawu lambadu bad hawu kando hame ublei pabadangor hakajing yalong kawai yang mensim bakoi baro kabrom berkajing yaro junam la junam Amen. kumbala hukum yangi daunam pening bar kumbala hika yangi dakatin ublei nginun ban om
Kukpa jungi ubaha baneng kanlon ka bakoi ka kerteng jungmi kanwan ka hima jungmi kanlon ka mon jungmi ha ka kendo kumbaha baneng tua yangi minta ka jingpam jungi kabahala ka sngi bato map yangi ya ki ringkang jungi kumbangi romi map ya ki bala sngi yangi batwad yalam yangi shaka jingpan shoy Henry Topilla yangi nagapas new Topilla yangi nagapat potrai nakijing smi baro hakajing smajongmi to a jing su jing san hakisni jongi namba dakajing yara kajing smi jongmi ngan lek barabor nakapo bad iniyo jing yada nakijing jinjar baro khatba nidang apni lenti yakajing kamen bakoi berkajingan pat jongnong peni jungi uji sukris. Namar ka jongme ka long ka hima ka jongme ka bor batka buru junom la junom. Kotra Yesus Kristus me belong hati apostle jongme kajing su ngai ye happy kajing su jonga ngai happy wat pet ekipo jongi Henry yakajinge jonga balang jongme bad hakajing su jongme to ai haka ya kajing suk berkajing atili kawai katkung kamon jungme mame ubayi modosen char junam la junam Amen. kajing suk utrai kanan barabo rengkat betpi Rengat betpi ru tong nyeterwa ya kada kajing suk iwei ha iwei pai hakmi uklam rojo moblei hakmi ubakitno ekipo kapate sukito yakibala khot shakajing khawaj mukun lambrol ko Henry ngam shoho ba menwan ru habo ka ying jonga Henry shu wongtang dakatin bad ka minsim jonga kansa yai Number jingwai chispa prapewe chispa prapewe
ninge duoi kopa kayu karis ba nilale nyam kala pens ngai chu yakamin jing pening jungi tro penro yaka jing sanya jungi hame ba endu pendek kloi yaka jing pening jungi ni pan yakane daw Christ utrai jungi Amen. utrai undon renkat betpi Rengat berpiru. ubli barangor baro uppa badu ukun badu men simbakoi unkar ku yapi Amen. to ya lesu kamas kalawai Ni senyumu ya uble. Ka number Laispa Arthulai. kaburong hawpa berau kun berau min simbakoi Kumba halalung khaba minong kung kumchi min rabat barabor jinom la jinom. Amen. kodon bagus tamu Yesus To yesene yangi. ko Maria kunangnya raki Kristen To duwai nagabintra jongi. ko Joseph bakoi To duwai nagabintra jongi. hakat pa berukun bad min simbakoi Amen. ini royo Yesus Kristus Jinom la jinom. Amen.